अच्छा, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। पूरे देश में सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। सोमवार को केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। दानिश कनेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है। सीए लागू करने पर दानिश की तरफ से ये पोस्ट किया गया है लोगों में। आज आप उनको ऑप्शन दे दें पाकिस्तान छोड़ने का, 80% पॉपुलेशन आपकी पाकिस्तान छोड़ के चली जाएगी। पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें। अंकल आप मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है? 65 साल। 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फायदा दिया है? मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फायदा दिया। मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राउडली कह रहा हूँ आई एम लीविंग पाकिस्तान वेरी सून। जगह पे जा रहे हैं यूरोप जा रहे हैं। जो पाकिस्तान में बैठे ना हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी वो इतने परेशान है वहाँ पे। उस पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कि इस वक्त जो है इंडिया में मौजूद है, जिसमें हिंदूज हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन सबको जो है इंडिया सिटीजन देने जा रहा है। इस बिल में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो या किसी भी मुल्क से हो। अल्लाह के बंदो, तुमको 20 साल में ये फर्क समझ में नहीं आया। सीए का मतलब ये है कि भारत के मुसलमान भारत छोड़ के निकल जाए। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है? दीगर जितने भी मजाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है। पाकिस्तान की जमीन जो है और पूरा पाकिस्तान जो है वो जिन्ना के बाप का तो था नहीं। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, আপনারা তো অবশ্যই শুনেছেন একটি খবর ভারতের সিএ লাগুকে নিয়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা, যে ঘোষণাটি আসার পরে বিশেষ করে বেঙ্গলের অবস্থা কি সেটা আপনারা নিজেরাও শুনতে পেয়েছেন। কেননা বন্ধুরা, বেঙ্গলে মমতা ব্যানার্জি এটাকে নিয়ে প্রথম থেকে ঘোর বিরোধ করছে। এটা পর্যন্ত বলে দিয়েছে সবকিছু হয়ে যাক, বাট সিএ এনআরসি লাগু হতে দেব না। যাই হোক, এনআরসিটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু এখন সিএ চালুতো ঘোষণা করার সম্পূর্ণভাবে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে, যেটার পরে থেকে মমতা ব্যানার্জি থেকে শুরু করে তার পার্টির সকলে হিলে গেছে। যেটাই হোক, এখন এই খবরটা যখন পাবলিক প্ল্যাটফর্মে চলে আসে বা যখন থেকে ভারত সরকারের তরফ থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়, তারপরে থেকে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে শুরু করে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে জোর সোরে আলোচনা শুরু হয় যে হ্যাঁ, আমাদের মুসলিম ভাইদের উপর অত্যাচার করা শুরু হয়ে গেছে। এটা সবকিছু নরেন্দ্র মোদীর চাল। ভারত সরকার এটা চায় যে তাদের দেশ থেকে সমস্ত মুসলিমদের তাড়িয়ে দিতে। যেটা হোক বন্ধুরা, আগে আপনারা পুরো ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন, তারপরেই আমি আপনাদের সামনে আবারও কথা বলবো। कानून 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों की भारतीय नागरिकता के रास्ते खोलेगा जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। इस कानून के जरिए 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत सरकार नागरिकता देगी। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता सरकार देना चाहती है। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए प्रवासियों के लिए ये कानून होगा। सबसे बड़ी बात, सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। जी वहाँ पे सीए का जो कानून लाया जा रहा था, जी हाँ, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और आप बताए यही जा रहा है, अमित शाह साहब ने भी ट्वीट की है और उसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और उस एक्ट के जरिए जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो भी कंट्रीज यानी चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज जो है जहाँ पे माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है, उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो है वो भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिवाय मुस्लिम्स के कोई भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद भारत में शिफ्ट हो सकता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज में जिनके मैंने नाम लिया आपको, बांग्लादेश वगैरह, तो वहाँ पर माइनॉरिटी का काफी बुरा हाल है और उनको मुसीबत से बचाने के लिए, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जी एक्ट लेकर आए थे और अब आखिरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके ऊपर काफी बहस हुई, बहुत हंगामा रहा
और ये आपने देखा कि कई बार तो प्रोटेस्ट वगैरह बड़े लंबे चौड़े प्रोटेस्ट चलते रहे, जो कि कोविड जब आया था वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ। उसमें एक आपको शाहीन बाग का भी याद ही होगा कि वहां पे बहुत दिन लोग बैठ के बिरयानी खाते रहे। लेकिन खैर अब वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और यकीनन उसके बाद जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা তো অবশ্যই আপনারা দেখলেন। দেখুন, একটা জিনিস আমি এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছি না, আজকের দিনে বিশেষ করে ইসলামিক দেশগুলোতে সে দেশে নিজেরাই শান্তি বয়ে আনতে পারে না। একবার ভেবে দেখুন তো, পূর্ব পাকিস্তান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, আমি অন্যান্য দেশগুলোর কথা বাদ দিলাম, এই দেশগুলোতে মসজিদে গিয়ে ধামাকা কে করায়? তাদের ধর্মের ওপর আঘাত কে আনছে? নিশ্চয়ই অন্য ধর্মের কোনো মানুষ না। যে আঘাত করছে সেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি, যে মারা যাচ্ছে সেও কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি। এখানে তাদের শান্তিটা কোথায়? বর্তমান সময়ে ভারত সরকার যে সিএ আইনটিকে আনতে চলেছে, এটার দ্বারা এই সমস্ত দেশগুলোতে, বিশেষ করে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান, এই সমস্ত দেশগুলোতে যে সমস্ত সংখ্যালঘু মানুষগুলো অত্যাচারিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে, যাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, তাদের জন্য একটা সেপারেট বা সুরক্ষিত জায়গা প্রদান করতে চাইছে, যেন ভারতে এসে তাদের ভবিষ্যতে কোনো প্রবলেম না হয়, যারা এসছে তাদের সাথে যেন আর কোনোদিন সমস্যা না হতে পারে। এটার জন্যই করা। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা এটাই মানুষকে বোঝাতে চাইছে যে ভারতের মুসলিমদের তেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে হয়তো তারা এই আইনটা সম্পর্কে সবকিছু জানেই না, বা হয়তো জানে, জেনেও এক শ্রেণীর মানুষ আছে তাদেরকে ভড়কানোর চেষ্টা করছে। আর এটাতে কারা ওস্তাদ সেটাও আপনারা জানেন। কিন্তু আজকের দিনে আপনারা পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন, সেখানে বিশেষ করে সনাতন ধর্মী মানুষ বা অন্য খ্রিস্ট ধর্মী মানুষগুলোর উপর অত্যাচার কিভাবে করা হয়। আমাদের হিন্দু সনাতনী ধর্মীদের মন্দির থেকে শুরু করে সনাতন ধর্মী ভাইদের পাকিস্তানের ভেতরে বড় বড় মন্দির, বড় বড় খ্রিস্টান, সেগুলোকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি সনাতনী ধর্মী মানুষদের মেরে সেই দেশ থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে, নয়তো তাদের কনভার্ট করে ইসলাম ধর্মে জোরপূর্বক পরিবর্তন করে নিয়ে আসা হচ্ছে। আর পূর্ব পাকিস্তানের কথা কি আর নতুন করে বলবো, সেই দেশে এমন কোনো দিন নেই, এমন কোনো মাস নেই এরকম টাইপের খবর বেরিয়ে আসে না। সেখানকার ইসলাম প্রোডাক্ট গ্রহণকারী টুপিদারি পরিহিত ব্যক্তিরা সেখানকার সনাতন ধর্মী ভাইয়ের উপর লাগাতার অত্যাচার করছে। কখনো মন্দিরে হামলা, কখনো মন্দিরে চুরি, কখনো সনাতন ধর্মী ভাইদের যে সমস্ত মন্দিরের ভেতরে যে সমস্ত মূর্তিগুলো পুজো করা হয় সেগুলো ভাঙচুর, এরকম ঘটনা থেকেই থাকে। এমন তো সেখানে সনাতন ধর্মী মানুষরা সম্পূর্ণভাবে সেপারেট ফিল করে না, তাদের উপর প্রতিদিনের নিত্য নতুন অত্যাচার হতেই থাকে। তাই সেই সমস্ত মানুষদের একটা সুরক্ষিত জায়গা দেওয়ার ব্যবস্থা করছে ভারত সরকার। আর এটাকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানিদের ভীষণ চিন্তা, পাকিস্তানের তো আছেই, হয়তো এটাকে নিয়েও সামনের দিনে বড় কোনো প্রোটেস্ট তাদের ভেতরে দেখতে পারবেন। যেটা হোক বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি দেখে আপনাদের কি মতামত সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।